Sa gitna ng pagyanig ng lupa, sa unos at dilubyong dumarating sa ating bayan, tayo ay manalangin. Panginoon, kami ay lumalapit sa iyo. Bigyan mo po ng lakas ang mga nawalan ng tahanan, ng pag-asa ang mga nawalan ng mahal sa buhay, at ng tapang ang mga patuloy na naglilingkod para sa iba. Naway maging matatag kami bilang isang bansa na kahit anong lindol o bagyo ay hindi makapagpabagsak sa aming pananampalataya. But we also pray for our leaders and every Filipino that we may be freed from the greater disaster, the corruption that weakens our nation from within. Cleanse our hearts, O Lord, that the truth and compassion may rise above greed and deception. Let every trial remind us to stand together to rebuild not only our cities but our character as a people. Mula sa Bantay Radio, isang panalangin ng pag-asa, ng pagkakaisa at ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Sa bawat sulok ng ating bansa, may mga kwento ng tapang ng mga taong patuloy na lumalaban. Sa bawat sandali ng kahirapan, may tinig na nananatiling tapat at mga pusong tumutugon sa panawagan ng sambayanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Oras sa Bantay Radio, pinasubay sa Philippine Standard Time, alas 7:01. From the heart of Cebu to the rest of the Visayas, Mindanao, and the world, bringing you credible news, public service, and stories that inspire. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Usa ka oras nga balita, serbisyo ug paglaom. Bantay Balita ngayon. Bantay Balita ngayon. Mga higala, kumusta? Maayong buntag. Welcome sa lain na usab nga hugna sa ato ang mga balita dinhi sa ato ang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Ram sa lang gihapon ni mga igsoon, makiguban kaninyo hangtod kita sa alas 8 ang takna sa kabuntagon. Atong ipadangat kaninyo ang mga labing wahing balita dinhi sa ato, mga balita sa kauluhan, balita sa gawa sa nasod, sa sports, sa showbiz, ug sa labing wahing kahimtang sa panahon. Kumusta ang tanan niining adlaw nga Martes? It's sa City na Tasbuan, Hulyo. Hinaot kita ang tanan nagpaminaw nining atong programa. Anaunta sa kahimsog sa panglawas. Atong Sibya mabati pinagi sa ato ang partner station na ka-hook up nato karong buntaga mga igsoon. 95.3 One Heart Radio DYAJ. Mabati sabta og makita tibuo kalibutan pinaagi sa internet. Ka-live ta pinagi sa ato ang Facebook page Bantay Radio Cebu. Ug
karon sa uluhan sa ato ang mga balita. Bantay Balita Ngayon Headlines. Headlines sa ato mga balita karong buntaga. Mabayeng ni sulod sa usa ka panimalay dito sa Barangay Labangon. Matod pa gisugo kuno siya sa Ginoo. Nang hulga sa eskwelahan na ilhana. Nadawat nga pagpanghulga sa Olango Island giimbestigahana sa Lapu-Lapu City. Suspek sa pagpatay sa ihang kapuyo dito sa Toledo City. Ipasabot na sa iyang giingong motibo ug matod pa wa magmahay. Lalaki nga giimbitar og tagay dito sa Tacloban pagkahubog ng logos ug iring. Sa kauluhan, Senador Rodante Marcolita gidala sa ospital human may reklamo og chest pain sa gawas sa nasod. Mga namatay sa linog sa Venezuela miabot na ngadto sa 3,342. Sa sports, Gilas Pilipinas na pilde sa Australia sa FIBA. Showbiz News, Jelay Andres finally annulled na sa iyang kasal. Mao kadto ato ang headline. Bantay Balita Ngayon Headline. Detalye sa mga balita sa ato ang pagbalik human aning pipila ka mahinungdanon. Bring health into your home. Ako si Tita M, ang woman sa programang aron ang lungsod masayod maglakto pafi aron himsog pirmi. Wa ako magdahom nga mahimo di ay akong biktima sa kahilo sa pagkaon or food poison. Lain gyud ang akong paminaw mo to nga palit na lang na kong gibati nga kasukaon ko para lang sa mga nangaon karon ha. Tulog yun ka bisis nga suka ko, undang, papahulayon ko kadali, then mubalik na sa ngayo ko sa kumbana og usa ka baso nga lacto puffy, ug dayon gihurot na ko diretso og inom. Apan sa dihang, inom na nako, ikalit magka lagsik ang akong lawas nga murag walay nahitabo. Nagpasalamat pug maayo sa lacto puffy tungod kay gihimo siyang instrumento sa Ginoo aron maluwas ko ni adtong pagka food poison nako. Dili gyud ko mobiya niya. Hinuon ang akong himuon mga higala. Akong ihatod kaninyo mga higala ang maayong balita nga akong na-experience sa lacto puffy kung giunsa ko niya pagtabang. Iaghata mo mga higala kung duna mo'y balatian sa inyong lawas o wa pa mo'y mga balatian, gamit na mo sa lacto puffy tungod kay dako kaayo di ay ni ug katabang sa atong lawas. Bring health into your home. Bring health into your home. Lacto Puffy Health Alert. Likayi ang cancer. Ang lactobacilli adunay anti-cancer activity nga mohulong sa pagtubo sa mga cancer-promoting bacteria. Napamatud-an nga ang Lacto Puffy Health Drink adunay live lactobacilli strains. Ang pag-inom og Lacto Puffy Health Drink matag adlaw moprotektar kanimo sa mga cancer activity nga mahimong nagtubo sa kalawasan. Inom og Lacto Puffy and bring health into your home. Health into your home. Sa mga higayon nga magkuyog ang tibok pamilya sa mga special occasion o yano lang nga pagpangaon, adtua ang Maximus Buffet. Eat all you can kada adlaw alang sa paniudto o panihapon. Tilawi ang lamian nilang mga pagkaon sama sa unlimited humba, unlimited lechon manok, unlimited lechon kawali, unlimited baka, unlimited seafood, unlimited fresh talaba, unlimited kinilaw ug uban pang sobra pa sa 20 kalain-laing putahe. Unlimited lechon baboy kada Sabado ug Domingo. Maximus Buffet. Lami nga pagkaon sa makatarunganon nga presyo. Ang Maximus Buffet nahimutang sa Salis Drive, Cebu City, duol sa USP Lahog Campus. Hinumdumi Maximus Buffet. Sobrang epektibo lalo na sa mga pananim at trusted na maraming farmers sa buong bansa. Una na dyan ay ang Lactoplan.
na isang organic foliar fertilizer na pumoprotekta laban sa acidity ng lupa at nagbibigay ng magandang nutrisyon na nagre-resulta ng malaking 40% increase ng pagdami ng bunga. Sunod ay ang Icon na isang organic insect control na nagtataboy ng mga insektong sumisira sa mga pananim dahilan ng pagkalugi ng maraming magsasaka. At ang panghuli ay Antika na nagtatanggal naman ng pagkalanta at pagkasunog ng dahon na sanhi ng bakterya at fungus. Lahat ng to ay non-toxic, 100% organic at higit sa lahat, safe sa kalusugan ng mga farmers. At ito pa ang good news, proud locally made nga din pala to dito mismo sa Pilipinas. Available ang Icon, Antika at Lactoplan sa iba't ibang lugar sa Luz Vimin. At available nga pala to sa online para mas convenient sa'yo. Nasa comment yung link kung saan ka makakakuha. Andito na lahat at para talaga to sa mga magsasaka sa buong Pilipinas! Bantay Balita. Atong oras alas 7:10 na sa kabuntagon ug karon sa detalles atong mga balita dinhi sa ato. Bantay Balita ngayon. Local news. Padayon nga gipangita sa Labangon Police Station ang usa ka wa mailhing babay nga misud sa usa ka panimalay dito sa Happy Happy Compound, Barangay Tisa ning Dakbayan sa Sugbo. Base sa video nga mikatap sa social media, misulod ang maong babay sa panimalay ug misaka pa ngadto sa kwarto. Sa dihang gipangutana siya sa tigbalay kung nganong misulod siya, gitubag ra ang maong babay nga gisugo siya sa Ginoo. Nangutana usab siya sa tagbalay nganong dili kini makapaambit o makapashare sa ilahang panuyanan. Padayon karon nga gisusi sa kapulisan ang maong insidente aron matino ang tinuod nga tuyo sa maong babay ug kung aduna bay nalapas nga balaod. Giawhag sa mga otoridad ang bisan kinsa nga nakaila sa maong babay nga mo report ngadto sa Tisa Barangay Hall o sa Labangon Police Station aron matabangan ang investigasyon. Samtang gihanyo usab ang publiko nga magpabiling alerto ug sigurohon nga nakasirado ang mga ganghaan o ang mga pultahan sa ilang mga panimalay aron malikayan ang susamang insidente. Bantay Balita. Dili nato i-hype, dili nato tagaan og pagtagad. Mao kini ang gipahayag ni Cebu City Mayor Nestor Archival human sa sunod-sunod nga mga bomb threat ug shooting threat nga nadawat sa pipila ka mga eskwelahan sa nagkadaiyang establishmentos dakbayan sa Sugbo. Matud sa mayor, dili angay himuong kahadlukan o pasikaton ang maong mga hulga. Hinuon, kinahanglan kining seryosohon og tubagon pinaagi sa hapsay nga koordinasyon sa mga otoridad aron masiguro ang kaluwasan sa publiko. Nagpadayon pa ang investigasyon sa kapulisan sa mga insidente may kalabutan sa mga hulga samtang gipadayon usab ang pagpalig-on sa mga lakang sa seguridad ngadto na sa mga eskwelahan ug uban pang mga pampublikong lugar. Bantay Balita. Alas 7:13 sa kabuntagon. Gilusad sa Cebu City Government, pinanguluhan ni Mayor Nestor Archival o Konsehal Alvin Arcilla ang programang Basura Namo Kaugmaon Nato dito sa Talamban Elementary School kaghapong adlaw. Pinagi sa maong programa, iawhag ang mga tinun-an nga imbis ilabay ang ilang mga basura, tipunon kini sa mga plastic nga mga botelya og husto nga i-segregate. Matag kilo sa makolektas basura, paliton kini sa lokal nga kagamhanan og tag 50 centavos ug ang halin ipundo alang sa homeroom PTE aron magamit sa mga proyekto nga mapuslan sa mga estudyante. Suma sa lokal nga kagamhanan, tumong sa programa ang pagpakunhod sa gidaghanon sa mga basura nga madala ngadto sa landfill. Usa sa mga nagunang hagit sa pagduma sa basura ning Dakbayan. Matud ni Mayor Nestor Archival, kung mapatuman kini sa tanang eskwelahan sa Cebu City, dako ang mahimong positibong epekto niini ngadto na sa kaluykupan ug sa komunidad. Sa unang adlaw sa implementasyon, ang Talamban Elementary School nakatigom og 63.3 kilos sa dili malata nga basura ug 101.4 kilos sa malata nga basura. Gilikta gikan sa kapin 300 ka mga estudyante sa grade 4, grade 5 ug sa grade 6.
Bantay Balita. Alas 7:14 sa Kabuntagon, 36 anyos nga lalaki, sikop human giingong ng hikap og tindira ug nanumbag pa og tanod. Gidakop ang usa ka 36 anyos nga lalaki, human giingong ng hikap sa og sampot sa usa ka 26 anyos nga tindira ug misumbag pa sa usa ka barangay public safety officer dito sa Sitio Mansanitas, Barangay Sambag 2 ning Dakbayan sa Sugbo. Ang suspitsado gila nga si alias Calvin, samtang ang reklamante gitago lang sa pangan nga alias Ani. Base sa report, samtang namaligya og mangga ang biktima, balik-balik matud pang nag-agi ang suspek hangtod nga kalit kining gihikap ang ihang sampot nga wala kini pagtugot. Tungod ni ini, nangayo dayon og tabang ang biktima ngadto sa barangay personnel. Sa pagresponde sa mga BPSO ug sa ilahang pakigistorya suspitsado, giingong kalit kining misumbag sa agtang ngadto sa usa ka responder nga mao'y hinungdan sa ihang pagkaangol. Dali dayon nga gidakop ang suspitsado pinaagi sa citizen's arrest ug ipahibalo sa iyang constitutional rights sa pinulungan nga iyang nasabtan sa pagkakaron ana-ana sa Abiliana Police Station, samtang giandam ang mga kasong act of lasciviousness ug direct assault nga ipasaka sa prosecutor's office. Bantay Balita. Alas 7:16 sa Kabuntagon, nailhan na ang nagpost sa pagpanghulga sa usa ka eskwelahan. Detalye sa maong balita ipadangat pinagi sa tuang kauban, Kabantay Ray Alquizar. Kini ang Bantay Radio News Report. Mga kabantay radyo, nailhan na sa Cebu City Police Office kung CCPO ubos sa pagpangulo ni Acting City Director Police Colonel Ricky Somalde ang individual nga responsable sa pagpost og mga hulga online batok sa Inaywayan National High School. Diin kay nagpakita silang pasalig sa kaluwasan sa publiko pinaagi sa dali, makugihon og profesional nga investigasyon nga misangpot sa diha-diha nga pag-ila. Pinaagi sa makuti nga cyber investigation, pagpangalap og impormasyon ug koordinasyon sa mga hingtungdan, malampuson nga nailhan sa mga investigador ang individual nga responsable sulod sa mubo nga panahon. Din ang subject usa ka 13 anyos lamang nga kanhi estudyante sa Inaywayan National High School, voluntaryong miangkon nga nagpost sa mga pagpanghulga og personal nga naka-access sa social media account nga gigamit sa insidente. Pinagi siyang cellular phone nga nagpamatuod sa iyang kalambigitan. Ang interview gihimo atubangan sa iyang inahan, ang Barangay Inaywan Gender and Development kung GAD focal person, lakip na ang Assistance Women and Children's Protection Desk kung WCPD investigator nga nagsiguro nga ang tanang legal nga panalipod sa child in conflict with the law kay masunod. Subay niini mga kabantay radyo, gidaig ni Acting City Director Police Colonel Somalde ang mga personay sa Inaywan Police Station sa ilang profesionalismo ug dali nga aksyon nga nagpasiugda nga ang matag hulga tinuod man og gituyo nga usa ka limbong gitratar uban ang labing seryoso nga kaso. Nanukad sa Heritage City of the South, inyong tingog nga nagbantay sa kanginan, Ray Alquizar alang sa Bantay Radyo. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Ray Alquizar sa imuhang report. Naghatod sa tong oras alas 7:18. Padayon ta sa tudling sa tuang mga balita. Mipagawas og opisyal nga pamahayag ang Lapu-Lapu City Police Office nga nagpadayon na ang ilang investigasyon sa nadawat nga hulga batok sa Nemesio Epifania Taneo Memorial High School dito sa Barangay Tinggo, Olango Island, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Base sa usa ka post sa Facebook nga gigamit ang pangang Leonido Inok, giingong gihulga ang eskwelahan nga kung di undangon ang giingong pagpangbuli sa ihang manghod, mahimong mahitabo ang susamang insidente nga nahitabo dito sa Tacloban City. Gipasalig ni Lapu-Lapu City Police Office City Director Police Colonel Augusto Dasquio
nga seryoso nilang giatubang ang maong hulga og nakikoordinar na sila sa PNP Anti-Cybercrime Group uban pang mga hingtungdan nga mga ahensya og sa administrasyon sa eskwelahan aron mailhan ang tawo nga nagpaluyo sa maong social media account. Giyawhag usab niya ang publiko nga magpabiling kalmado ug likayan ang pagpakatap ug wa pa mapamatud ang impormasyon nga mahimong makahatag og kahadlok ug makasamok sa padayon nga investigasyon. Bantay Balita. Gipadayag sa sospek sa pagpatay sa ihang kapuyo dito sa sitio Dapdap, Barangay Dumlog, Dakbayan sa Toledo. Nga giingon niyang wa na siya makaagwanta sa mga panaglalis ug sa giingon niyang daotang pulo nga ihang nadunggan gikan sa pamilyas biktima. Ang sospek gila nga si Cyril Cabaluna, 40 anyos, taga Barangay Talavera, Dakbayan sa Toledo, kinsa anaa na karon sa kustodiya sa Toledo City Police Station. Atol sa pakiginabi sa mga tigbalita, ibutyag si Cabaluna nga ang kanunay matud pang panaway ug dili maayong mga pulong gikan sa ginikanan sa ihang kapuyo. Mao'y usa sa mga hinungdan nga nakapainit sa ihang ulo. Butyag usab niya na dunay paningkamot ang pamilya sa biktima nga magbulag silang duha ug nga nakadungog siya og mga pulong nga iyang giisip nga makapasakit ug makapakauaw og tawo. Suma sa suspek, ang maong panghitabo mo iyang giingong motibo sa nahitabo. Sa ihang pamahayag, mibutyag usab kini nga wa siya magbasol sa iyang gibuhat. Ang maong mga pahayag gikan sa suspek o kabahin sa nagpadayon nga investigasyon, kaso pinagi sa hustong pagahukman, pinagi sa hustong legal nga proseso ngadto sa korte. Bantay Balita. Alas 7:21, maayong pagpaminaw, may pagtanaw. Perry Gomez from Tuburan, Cebu o Grande Santisas. Patayng lawas nga napalgan sa kadagatan sa Lapu-Lapu City na ilhan na. Nailhan na sa Lapu-Lapu City Police Station 4 ang patayng lawas sa lalaki nga nakitaan nga naglutaw sa kadagatan sa Crab Island, Barangay Agos, Dakbayan sa Lapu-Lapu. Ang biktima usa ka 33 anyos nga lalaki nga lumad taga Barangay Poblacion, Carmen, Cebu. Suma sa kapulisan adunay special needs. Ang iyang inahan maoy mi pamatuod sa iyang identidad. Base sa inisyal nga investigasyon, usa ka lalaki nga nagkayak ang unang nakakita sa biktima. Sa sinugdan nagtuo kini nga manikin lamang ang naglutaw apan sa iyang pagduol nakumpirmar ni ining patayng lawas di ay kini sa usa ka tawo. Dali kining gitaho ngadto sa Sendro CRM Lapu-Lapu City sa Bantay Dagat nga mao'y miresponde og mikuha sa lawas. Gidala ang biktima ngadto sa Marigondon Wharf tungod sa kalisod sa gianan paingon sa Crab Island. Suma sa inahan sa biktima, nagkuyog pa sila sa usa ka mall sa Konsolasyon kagahapon. Human sila nangaon, mibiya siya kadiyot aron mogamit sa comfort room. Apan sa ihang pagbalik wa na niya kini makit iyang ihang anak. Pagkabuntag human makadungog og balita bahin sa nalunod sa Lapu-Lapu City. Midali siya sa lugar ug didto na kumpirmar nga ang biktima mao ang ihang nawala nga anak. Atol sa pagrecover sa lawas, nakitan usab nga nagsulob ang biktima og wristband sa usa ka beach resort sa Barangay Agos. Padayon pa ang investigasyon sa kapulisan aron matino ang insaktong hinungdan sa kamatayon sa biktima. Bantay Balita. Governor Pamela Baricuatro na nawagan sa padayon nga kalinaw o kahapsay sa Sugbo.
Nagpasalamat si Cebu Governor Pamela Pam Baricuatro sa Police Regional Office 7 tungod sa ilang padayon nga paningkamot sa pagmintinar sa kalinaw ug kahapsay sa Central Visayas. Nga matud niya maoy usa sa mga haligi sa padayon nga kalambuan sa rehiyon. Mitambong ang gobernadora sa flag raising ceremony sa PRO7 ug sa pag-abli sa Police Community Relations Month diin gidawat siya nila ni PRO7 Regional Director Police Brigadier General Arnold Abad, Deputy Regional Director for Administration Police Brigadier General Isagani Fitizanan o si Regional Internal Affairs Service 7 Director Police General Eduardo Paras. Sa iyang pakigpung, gibutyag ni Baricuatro nga misaka ang pagsalig sa mga mamumuhunan tungod sa malinawon nga kahimtang sa rehiyon. Suma pa sa Philippine Statistics Authority kon PSA, ang Central Visayas nakarecord og 9.85 bilyones ka pesos nga approved investment sa unang quarter sa tuig. Lakip ang 455 milyones ka pesos nga foreign investment. Ingon usab nga anak sa usa ka pulis, gipadayag ni Baricuatro ang ihang pasalamat sa kaisog, dedikasyon ug sakripisyos kapulisan sa pagpanalipod sa mga komunidad sa Sugbo. Apan iyang gibutyag nga aron mapadayon ang kalinaw ug seguridad, kinahanglan nga lig-on ang pagtinabangay sa kapulisan, lokal nga kagamhanan ug sa komunidad. Usa ka baruganan nga gisuportahan usab ni Police Brigadier General Arnold Abad. Bantay Balita. Alas 7:26, dawat taglaing report gikan sa tuang kauban sa gawas. Personal nga gitambungan ni Cebu Governor Pamela Baricuatro ang ceremonial groundbreaking alang sa pagtukod sa Temporary Learning Shelters kon TLS sa upat ka lungsod sa habagatang bahin sa Sugbo. Detalye sa maong balita ipadangat pinagi sa tuang kauban, Kabantay Ray Pasaporte. Kini ang Bantay Radio News Report. Personal nga gitambungan ni Cebu Governor Pam Baricuatro ang ceremonial groundbreaking alang sa pagtukod sa temporary learning shelters sa upat ka mga lungsod sa habagatang Sugbo nga nakabinipisyo sa mga tunghaan sa lungsod sa Bulhoon, Alcoy, Dalagit ug Argao niadtong Sabado, Hulyo 4, tuig 2026 tumong sa maong proyekto nga makatabang sa pagsulbad sa kakuwang sa mga lawak saringan samtang ang kagamhanan probinsya nagpadayon sa pagpalambo sa mga pasilidad sa edukasyon sa tibuok probinsya sa Sugbo. Ubos sa inisyatiba, tuto ka TLS units aga tukuron para sa El Pardo Elementary School sa lungsod sa Bulhoon, usa ka unit matag usa usab ang ihatag sa Balaas Elementary School ug Langtad Elementary School sa lungsod sa Argao, Mantalungon Elementary School ug Ubong Elementary School sa Dalagit ug Pasul Pugalo Integrated School sa lungsod sa Alcoy. Ang kagamhanan sa probinsya nigahin og kinatibuk-an nga kapin sa 9 milyones ka pesos alang sa maong nga proyekto. Sa iyang mensahe, gisubli ni Governor Pam Baricuatro ang pasalig sa kagamhanan sa probinsya sa pagtubag sa mga hagit nga giatubang sa nagkalain-laing sektor, particular na sa edukasyon. Niuban ni Governor Pam Baricuatro atol sa groundbreaking ceremony sila si Dalagit Mayor Nilin Bimbi Tambis, Argao Mayor Alan Sisaldo ug Vice Mayor Attorney Orvi Ortiga, Second District Provincial Board Member Raymond Calderon, Bulhoon Councilors Marvin Ayan Nere, Merlo Dirama, Munit Fideliaga ug Lindsay Romero, Argao Councilor Jag Lucero, Liga ng mga Barangay President Riner Romagira ug DepEd Cebu Provincial Schools Division Superintendent Willie Adurnay. Gipasaligan usab ni Governor Pam Baricuatro ang mga stakeholders nga dugang pondo ang igahin alang sa mga piniling tunghaan nga gikatakdang makadawat og duha ka andana nga classroom buildings aron mas matubag ang panginahanglan sa classroom sa tibuok probinsya sa Sugbo. Atol sa mga kalihukan mikabat usab og 20 ka mga industrial funds ang gi-turn over sa nagkadaiyang barangay sa lungsod sa Argao pinaagi sa local assistant fund kun LAF ni board member
Calderon uban sa suporta o pagtugot sa Office of the Governor kuni sa buhatan ni Governor Pam Baricuatro. Alang sa Bantay Balita sa Bantay Radio. Kini si Ray Pasaporte. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Ray Pasaporte sa imong report. Naghatod sa tong oras alas 7:29. Maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw. Jesse Lawrence Tiongco from Mandawi City. Lalaki nga giimbitar og tagay pagkahubog ng lugos og matud pa iro. Usa ka 50 anyos nga lalaki ang gidakop sa mga otoridad human gingong nakahimo og animal sexual abuse batok sa usa ka binuhing datsan sud sa usa ka panimalay didto sa barangay 69 Tacloban City. Suma sa kapulisan, giimbitar sa tagbalay ang suspek sa usa ka tagay sa ulahi. Nangayo kini og permiso nga mogamit sa ilahang kasilyas. Apan nakurat ang tagbalay sa dihang nabatian nila ang ilang iro nga nagpakita og timailhan sa kalisod sa ilang pagsusi. Ilang nasakpan ang suspek nga giingong nag-abuso sa ilang binuhi. Dali nga gipahunong sa tagbalay ang suspek o gitaho dayon kini sa kapulisan nga miresulta sa ihang pagkasikop. Ang suspek gikatakdang pagkatubang og kasong kalapasan sa Republic Act number 8485. Giingon masab ang Republic Act 10631 o ang Animal Welfare Act na nagdili pag-abuso ug malupigon nga pagtratar sa mga hayop. Bantay Balita. 27 anyos nga lalaki na sikop sa anti-illegal gambling operation dito sa Bai City, Negros Oriental. Detalye sa maong balita ipadangat pinagis ato ang kauban Kabantay Alan Rosete. Kini ang Bantay Radio News Report. Yes, salamat ka Kabantay Ram sa nga balita karubutagan na sikop sa kapulisan ang usa ka lalaki atol sa pagpigayon og anti-illegal gambling operation niadto nga alas 8:25 sa gabi Hulyo 5, 2026 dito sa sitio Pag-asa Barangay 2 sa Bai City, Negros Oriental. Ang suspek nga si alias Jeep 27 anyos o residente sa barangay Binihon na Bai City. Nasakpan ang suspek nga nagpegayon og illegal nga swertes kundi na kumpiska gikan kaniya ang mga beating stab, ballpen o kwarta nga mobalor og 400 pesos. Kasamtangan nagagitanggong ang suspek sa Bai City Police Station aron pasakaan og tukmang kaso may kalabutan sa pagklapas sa Republic Act 9287. Mao ito nagkalong balita kay Robutaga Kabanteram sa dipatong pasamatan ang Lacto Papi. Ang Lacto Papi papatiyan sa inyong mga lugar. Dini ang inyong barangay na aksyon na lokadri sa probinsya sa Negros Oriental alang sa Bantay Radio Alan Rosete. Bantay Balita. Daghang salamat Kabantay Alan Rosete sa imong report. Atong oras alas 7:32. Padayon ta sa mga balitang nasyonal. BP Sara wa motambong sunang adlaw kaghapon sa impeachment trial. Kana og guban pang mga detalye sa mga balita sa kauluhan sa atong pagbalik human lamang nining pipila ka mga mahinungdanon. Bring health into your home. Ang Lacto Puffy adunay Lactobacillus probiotics. Umas na ilhan nga good bacteria mo neutralize sa mga bakterya sa lawas. Mutabang adaling mahilis ang kinaon ug maangko ng saktong nutrisyon. Taming sa lawas patok sa mga virus o bakterya. Abdi kanunay ang imong hunahuna. Malipayon ug kalmado ka kanunay. Mag Lacto Puffy matag adlaw. 100% natural, tinubdan sa kahimsog sa lawas. Aprobado sa FDA. Bring health into your home. Tulungan ang iyong katawan na makaiwas sa high cholesterol, high blood, diabetes, heart problems. Ugaling uminom ng Lacto Puffy Health Supplement araw-araw. Ang probiotics drink na tutulong sa inyong katawan na makaiwas sa sakit 24/7. Bring health into your home. Uminom na ng Lacto Puffy Health Drink. Mabibili na po sa inyong mga suking butika. Maayong adlaw, magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Doc Bani Bernardo, isang naturopathic and lifestyle medicine practitioner. Alam ba ninyo na ang ating pong immune system ay 70% na naandito sa ating gut
health. Kaya napaka-importante yung ating digestive tract na maayos at maganda para po maganda rin ang ating immune system. Subalit, ang ating problema ay napaapektuhan po ang mga microflora or yung ating microbiome dahilan na rin po sa exposure natin sa napakaraming environmental factor, mga stressors sa ating mga kinakain ng mga process at saka po yung exposure natin sa pang-araw-araw nating ng mga sedentary lifestyle. Paano ba ang pwede natin gawin na ito po ay maibalik, maseayos at gumanda ang ating pong immune system, lalo na po yung ating pong gut health. At pwede po natin gawin, syempre number 1, kailangan po nating ayusin ang ating lifestyle. Kailangan tayo po ay maayos ang pagtulog. Meron po tayong ginagawang pagpapaaraw, kasabay ng pag-eehersisyo, pagpaaraw sa araw-araw na 30 to 1 hour, kasabay ng mga exercise, kasabay ng paggalaw-galaw natin. Maging yung po ating mga paghinga ay kailangan siya. And then of course, napakaganda rin para sa mental and emotional health ay napaka-importante na maganda yung ating pananaw sa buhay kasi ang sinasabi po, yung ating pong digestive tract is the second brain at yung ating brain ay second stomach. Kaya napaka-importante. At kasabay, napakaganda kasi meron po tayong available para po mabalanse, gumanda po ang ating digestion, yung ating metabolism, wala po tayong problema ng mga bloatedness, hindi po tayo hirap kapag dumi, pwede po nating ibalik ang ating pong gut health na makakatulong sa ating immune system. So, pwede maging balanse, maganda ang ating microflora ng ating gut or ating tiyan, digestive tract, sa pamagitan lamang po ng pag-inom ng Lactofapi, 30 ml 3 times a day bago po tayo kumain na maging parte ng pang-araw-araw natin na buhay. Kung hindi naman po, pwede nyo po siyang ihalo ang 30 ml sa araw-araw nating mga healthy drinks na pwede natin pong inumin sa araw-araw. Ugaliin natin tayo ay may Lactopapi para sa masigla, magandang ating gut health, baging ang immune system at ang ating pong overall health and wellness. Para po sa inyong improve immune system, improve gut, at overall health, the healthier you, Lactopapi every day. Muli, and once again, this is Doc Bunny, ang inyong gut health expert. Atong oras, alas 7:37 sa Kabuntagon, ug padayon ta sa ato ang mga balita sa kauluhan. Bantay Balita ngayon, National News. Vice President Sara Duterte wa mitambong sa unang adlaw sa impeachment trial apan girepresentahan kini sa ihang defense team. Gipanguluhan ni Attorney Sheila Sison ang pagsumiti sa entry of appearance sa mga miyembro sa legal defense team ni Vice President Sara Duterte alang sa nagpadayon nga impeachment trial sa Senate Impeachment Court. Wa motambong ang Vice Presidente sa iyang unang adlaw sa pagdungog o girepresentahan lamang kini siya sa ihang mga abogado isip kabahin sa legal nga proseso. Bantay Balita. Subay sa maong balita, gibalibaran sa Senate Impeachment Court ang hangyo sa House Prosecution Panel nga pugson ang dayong arraignment ni Vice President Sara Duterte atol sa pagdungog kaghapong adlaw. Si Lead House Prosecutor ug Batangas Representative Jervil Luistro mo'y misangat sa motion nga gibase sa Rule 7, 9 ug 21 sa Rules of Procedure sa Impeachment Trials aron ay pahigayon dayon ang arraignment. Apan misupak ang depensa pinaagi ni Attorney Sheila Sison nga miingon nga ubos sa Rule 7 igo na ang formal nga tubag nga gisumiti ni Duterte ug ang iyahang pagpakita pinaagi sa legal counsel aron matuman ang gikinahanglan nga lagda human sa paghusay sa mga argumento. Nakahinapos ang Senate Impeachment Court nga walay direkta nga legal nga basihanan aron suportahan ang hangyo sa prosecution busa gibalibaran ang maong motion. Bantay Balita.
Nanawagan si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte nga ang impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte ipahigayon sa matarong profesional ug way pagpinili. Gipahayag usab niya ang iyahang pagsalig nga andam ang Vice Presidente sa pagtubag sa mga aligasyon pinaagi sa hustong legal nga proseso. Giawhag usab ni Representative Duterte ang Senate Impeachment Court nga ang mga ebidensya og mga kamatuoran og dili ang publiko o mga espekulasyon mao'y mahimong basihan sa ilahang paghukom. Samtang gibutyag sa usa ka political analyst nga ang impeachment case batok kang Vice Presidente Sara Duterte mahimong katapusang lakang aron mapahuyang ang ihang political capital o impluensya sa politika. Bisan pa niini, gipasidanan usab sa maong analyst nga posible kining mubalik batok sa mga nagpaluyo sa impeachment ug mahimong hinungdan sa mas lig-on pang suportas publiko alang kang Vice President Sara Duterte. Bantay Balita. Alas 7:40 may pagtanaw, Ma'am Jeneth Sumalpong. Gingong ibalik sa Bureau of Internal Revenue karong Hulyo City ang kontrobersyal nga BIR box nga dunay sulod nga mga tax records ni Vice President Sara Duterte ug sa ihang bana nga si Attorney Mans Carpio. Suma sa presiding officer ug Senator Judge Francis Escudero ang maong kahon anaa karon sa kustodiya sa Clerk of Court sa opisina sa Secretary General. Matud pa nga kinahanglan mabalik kini ngadto sa BIR karong adlaw nga anaa sa kondisyon sa paagi nga nadawat kini. Nagpasabot silyado gihapon ang maong box. Samtang giklaro ni Senador Francis Kiko Pangilinan nga way probisyon sa konstitusyon nga nag-ingon nga ang Senate President ang gikinahanglang mo preside sa impeachment trial batok sa usa ka Vice Presidente. Matod sa Senador, klaro nga gilatid sa konstitusyon nga kung ang presidente sa nasod ang gi-impeach, ang Chief Justice sa Korte Suprema ang mo preside sa impeachment trial. Dugang pa niini, walay bisan unsang probisyon sa konstitusyon ilabi na bahin may kalabutan sa public accountability o impeachment nga nagmando nga ang Senate President ang kinahanglang mangu sa impeachment trial kung ang nagatubang sa kaso mao ang Vice Presidente. Bantay Balita. May pagtanaw, may pagpaminaw, Jancil Ababon, Saragosa. Ni pasidaan si Senador Amy Marcos nga mahimong resulta og depektibong desisyon ang impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte human niya gi-question ang pagkapili kang Senador Francis Escudero as presiding officer sa Senate Impeachment Court kaghapong adlaw. Matod ni Marcos, klaro ang 1987 Constitution nga ang Senate President ang angay mo preside sa maong klase sa impeachment trial ug dili angay baluktuton ang balaod. Ang maong pahayag nagpakita sa personal nga baruganan ni Senador Amy Marcos bahin sa proseso sa impeachment trial. Mibutyag si House Prosecutor ug Akbayan Party List Representative Chel Diokno nga sayo pa aron hukman kung daog o pildi ang prosecution sa unang adlaw sa impeachment trial batok kang Vice Presidente Sara Duterte. Matod ni Diokno, nagsugod pa lamang ang impeachment proceedings ug ang mga naghisgutan sa unang adlaw naglangkob pa sa preliminary matters o mga inisyal nga issue sa proseso. Samtang gibutyag usab sa
House Prosecution Panel spokesperson ug impeachment trial advisor Robert Ace Barbers nga sayop ang pag-ingon dayon nga adunay nakadaog o napildi sa prosecution, ilabi na nga bag-o pa lang nagsugod ang pagdungog taliwa sa mga espekulasyon nga dili kini madayon. Alang usab kang House Lead Prosecutor Representative Luistro, usa na kakalampusan alang sa prosecution ug sa publiko ang formal nga pagsugod sa impeachment trial tungod kay dugay na kini nga gipaabot sa katawhan. Bantay Balita. Gipagawas sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group ang mga mugshot nila ni Senador Rodante Marcolita, kanhi kongresista Mike Defensor ug negosyante nga si Joseph Espiritu human sa ilang pagkadakop kaghapong adlaw. Ang tulo gidakop subay sa warrant of arrest nga gipagawas sa Sandigan Bayan 3rd Division kalabot sa kasong plunder nga gisangat sa Office of the Ombudsman. Ang pagpagawas sa mugshots kabahin sa opisyal nga dokumentasyon sa mga otoridad. Ang kaso magpadayon pinagi sa hustong proseso sa korte o ang mga akusado adunay katungod nga motubag sa mga alegasyon bato kanila. Bantay Balita. Nangayo si Senador Alan Peter Cayetano nga makigkoordinar si Senate Impeachment Court Presiding Officer Francis Escudero ngadto Sandigan Bayan aron masuta ang posibilidad nga makatambong ang nadetiner nga mga senador silang Rodante Marcolita, Jinggoy Estrada ug sa impeachment trial bato kang Vice Presidente Sara Duterte. Gitubag ni Escudero ang maong sugyot ug mingon nga mokonsulta una siya sa ubang senator judges sa wala pa mohimo o bisan unsa nga lakang, samtang misuporta usab si Senador Raffy Tulfo sa maong proposal. Gisugyot nga kung dili mahimo ang personal nga pagtambong nila ni Marcolita ug Estrada, mahimo silang tugutan nga musubay sa impeachment proceedings pinaagi sa television feeds. Bantay Balita. Gibutyag sa Malacañang nga way laing mahimo ang executive department sa gobyerno kung dili mutuman sa warrant of arrest nga gipagawas bato kang Senador Rodante Marcolita. Samtang gihagit usab sa palasyo ang kampo ni kanhi kongresista Mike Defensor nga mopagawas og konkretong ebidensya aron suportahan ang ilang pahayag imbis pinaagi lamang sa media magpatungha sa mga aligasyon. Gidala sa Philippine National Police General Hospital si Senador Rodante Marcolita human kini mireklamo og kasakit sa dughan o chest pain ug nasinati og taas nga high blood pressure. Suma pa ni CIDG Director Major General Robert Alexander Morico II. Ang 72 anyos nga senador gipailawom sa nagkalaing-laing medical examination sa lakip ang DCG aron masusi ang iyahang kahimtang. Matod sa mga otoridad, ulaton una nila ang pinal nga assessment sa mga doktor sa dili pa ibahibalo sa Sandigan Bayan kung mahimo na ba siyang ibalhin ngadto sa gikatakdang detention facility. Kung ideklarar sa mga doktor nga fit to travel si Marcolita, isumiti pag-usab sa Criminal Investigation and Detection Group ang warrant of arrest ngadto sa Sandigan Bayan ug hulaton ang pagpagawa sa commitment order. Samtang gipahayag usab ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla nga dunay katungod si Marcolita nga makadawat og angay nga medical assistance ilabi na tungod sa iyang edad ug kahimtang sa panglawas. Bantay Balita. Alas 7:48 sa Kabuntagon. Marcos gibatiko si Duterte sa giingong flood control scandal. Gibatikos ni President Ferdinand Marcos Jr. si kanhi President Rodrigo Duterte tungod sa giingong kapakya sa pagpatuman o accountability sa mga giingong anomalya sa flood control projects
Bisan pa matud niya nga nahibalo na ang miaging administrasyon sa maong isyu. Atol sa ilahang pamahayag dito sa Vancouver, Canada, miingon si Marcos nga nahabilin sa kasamtangang administrasyon ang responsibilidad sa pagpadayon sa investigasyon o pagpangita sa accountability. Gisalikway usab sa presidente ang mga aligasyon sa selective justice o gipasiugda nga nagpadayon ang mga investigasyon gibase sa mga ebidensya ug padayon pang nagpadayag og dugang mga irregularidad nga may kalabutan sa giingong flood control scandal. Bantay Balita. Alas 7:49 sa Kabuntagon. Arita sa ato mga balita sa gawa sa nasod. Bantay Balita ngayon. World News. Gipakita sa publiko ang lungon sa 14 ka bulan nga apo ni kanhi Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei atol sa funeral ceremony nga gihimo alang kaniya. Suma sa impormasyon, dili lamang si Khamenei ug ang ihang anak nga babay ang namatay kundi apil usab ang ihang apo nga 14 ka buwan pa lamang gikan sa pagkahimugso. Si Ayatollah Ali Khamenei nagserbisyo isip Supreme Leader sa Iran sud na sa 36 ka tuig. Bantay Balita. Pipila ka oras human sa pahimangno ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky nga posibleng mupahigayon og missile barrage ang Russia. Natuman ang maong gipasidaan. Gipabuto sa Russia ang daghang ballistic missiles paingon sa Kiev nga mao'y hinungdan sa dakong kadaot sa pipila ka infrastruktura sa syudad. Base sa inisyal nga report, 11 ka tawo ang namatay samtang daghan pa ang naangol sa maong pagpangatake. Padayon pa ang pagtipon sa mga otoridad ug dugang impormasyon samtang nagpadayon ang sitwasyon sa Ukraine. Bantay Balita. Misa ka na ngadto sa 3,342 ang gidaghanon sa mga namatay human sa duha ka sunod-sunod nga linog didto sa Venezuela. Suma sa pinakabag-ong opisyal nga datos nga gipagawa sa gobyerno kagahapon adlaw. Base sa update, kapin sa 16,700 ka tawo ang naangol tungod sa maong kalamidad. Dugang pa, gikabalak-an sa mga otoridad nga labaw sa 50,000 ka mga tawo ang wala pa gihapon makit-i samtang nagpadayon ang search and rescue operations sa mga apektado nga mga lugar. Bantay Balita. Alas 7:52. Arita sa ato ang balita sa paugnat sa kusog. Goal kayos kinon sinisa. Ay naputol ang impresibong kampanya ni Alex Ayala sa 2026 Wimbledon Championship. Human kini mapildi sa round of 16 bato kang Jasmine Paolini sa Italy apan nagpabilin nga makapasigarbo ang iyahang nahimo. Sa makausapa gipakita sa Filipina tennis star nga ngayon siyang makigkumpetensya sa pinakadakong entablado sa kalibutan sa tennis. Ug midugang usab og laing makasaysayanong kapitulo sa iyahang padayon nga pagsaka sa international nga entablado. Samtang sa laing balita sa paugnat sa kusog, naningkamot hangtod sa katapusan buzzer ang Gilas Pilipinas men. Apan napildi sila sa Australian Boomers nga malampusong nakapanalipod sa ilang home court sa Wido 3 sa 2027 FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers.
Bisan sa kapildihan, gipakita sa gilas ang ilahang determinasyon ug way pag-undang nga pakigbisok batok sa usa ka labing lig-on nga kupunan sa rehiyon. Padayon ang kampanya sa Gilas Pilipinas sa qualifiers uban sa tumo nga makasiguro og pwesto sa 2027 FIBA Basketball World Cup. Alas 7:54 arida sa Showbiz News ug alang sa Showbiz Balita atong dawaton ang report pinaagi sa atoang kauban ato ang Showbiz Patroller Grace Baquero. Jelay Andres finally annulled na. Human sa pag-apruba sa annulment sa kaminyuon nila ni Jelay Andres o John Gutierrez, gipadayag ti Jelay nga sa katapusan nakabot na niya ang dugay niyang giampo nga pagsira sa masakitong kapitulo sa iyang kinabuhi. Matod pa niya nga nakasurvive siya ug mao kana ang importante. Samtang iyang giingon nga nakakaplag na siya og kalinaw, kalipay ug gugma sa kaugalingon. Bisan pa sa tanan niyang naagian, nihangyo si Jelay sa iyang supporters nga dili i-bash si John ug magpadayon hinuon sa pag-ampo alang sa iyang kaayuhan. Sa laing bahin, sarge na mibuwag sa uyab, giwave ang 50 milyones nga utang. Nagbulag na sila Sarge na Laparan ug Mark Pascual human sa tulo ka tuig nilang relasyon. Uban sa pagbutihag sa aktres nga dili na niya pabayran ang giingong 50 milyones nga utang niini ngadto kaniya ug sa iyang pamilya. Ningon siya nga napugos siyang mobiya tungod sa mga pagbudhi ug kasakit nga iyang nasinati sulod sa ilang relasyon. Sa iyang bahin, giangko ni Pascual nga naapektuhan ang iyang pinansyal nga kahimtang human siya napildi og 150 milyones sa crypto futures trading niadtong 2024. Bisan sa ilang panagbuwag, gipasalamatan ug gipadayag sa duha ang ilang pagmahal ug pagrespeto sa usag-usa. Gikan sa balitang utang, anhita ambak sa balitang daginot. Kay miangkon si Elise Hoson nga dako ang kausaban sa iyang kinabuhi. Sukad siya nahimong single mom sa iyang anak nga si Feliz. Sumapa sa aktres nga nagdaginot siya aron masiguro nga mahatag ang mga kinahanglanon sa iyang anak. Dugang pa ni Elise nga kung kaniadto ang iyang kaugalingon lamang ang iyang gihunahuna, lahi na karon ang iyang panglantaw sa kinabuhi tungod sa iyang responsibilidad. Gibutyag usab ni Elise nga mas naghimo siyang hamtong ug maalamon sa paghimo og desisyon. Og mao kana ato mga showbiz balita karong adlaw. Atang iamastagkan pang mas makalingaw nga showbiz news diri sa Bantay Balita ngayon. Ako ang inyong Bantay Showbiz Patroller, Grace Baquero, maayong buntag. Back to you, Ramsa. Daghang salamat, Grace Baquero, sa imong report. Bantay Balita. Maayong buntag. Maayong pagtanaw sa mga taga Barangay 7 Tuburan, Cebu. Good morning, Sir George Kaayon, mga kaubanan. Tanaw sa ito ang live Sibya sa Tuburan, Barangay 7. O karon arita sa ito ang balita sa kahimtang sa panahon. Padayon nga gimonitor sa pag-asa ang Super Typhoon Bavi nga naagihapon sa gawas sa Philippine Area of Responsibility Kunpar. Alas 3 kaganyang kadlawon ang sentro sa bagyo katapusang nasigpatan sa gilayon nga 2,010 kilometro sa Sidlakan, Central Luzon. Ang bagyo adunay maximum sustained winds nga 195 kilometro matagtak na dool sa sentro sa pagbugso o pagbugso nga moabot ngadto sa 240 kilometros matagtak na. Naglihok kini paingon sa kasadpan amihanang kasadpan og tulin nga 30 kilometro matagtak na o gilauman nga musud sa Philippine Area of Responsibility unyang gabii o sayong kadlawon sa Hulyo 8 diin paganganla na kini og Inday. Samtang ang easterlies o init nga hangin gikan sa kadagatang Pasipiko mao'y nagpadayon nga nakapikto sa sidlakang bahin sa Northern Luzon ug Central Luzon. Padayon nga bantayan ang mga opisyal nga weather advisories ug updates gikan sa pag-asa.
Ang atong balita sa Pag-asa Mactan, may hingpit nga nagtapos sa linyada sa atong mga balita. Dinhis ato ang tulumanon. Bantay Balita ngayon. Niining adlaw nga Martes, pit sa Cities, buwan sa Hulyo tuig 2026. Bantay Balita. Ang atong mga balita hinikay gikan sa toang Bantay Radio Newsroom, pinagi sa toang kauban Kabantay Fred Litihio. Mga balitang dalit kanato sa Lactobiotics Worldwide Corporation, ang tigama sa produktong Lacto Puffy, ug ang Asi Laboratories Incorporated, ang tigama sa produkto Inzum. Sangan sa kanitibuk ang Pwersas Bantay Radio Cebu, pinanguluhan sa toang General Manager, ato ang CEO Engineer Gigi Sanchez, inabaga ni Attorney Miko Sabaliero. Atong technical partner din sa to ang Masters Control, Kenon Sinisa. Kinilang inyong ubos nga alagad sa kahanginan. Ram sa lang gihapon mga kahigalaan, manamilit pinagi sa pag-ingon. Daghang kayong salamat sa inyong pagpamina ug pagtanaw. Mayong buntag kanatong tanan. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino. Mapapakinggan sa Bantay Radio Cebu with simulcast on 12 radio stations across Visayas and Mindanao at sa buong mundo sa pamamagitan ng Bantay Radio online streaming. Ito ang Bantay Radio, nagbabantay sa sambayanang Pilipino.